हाँ देखो पता लगी हाँ एक मोटा पीरी हाँ तो साला है एक मोटा पीरी साला हाँ मागे खाना जाओ मैं चला माँ हम हमारी के फेंक देगा माँ हाँ ले मत पड़ा नहीं चाहिए हाँ कपड़ा हाँ ठीक है No, 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 no. तो चला नहीं तो माँ फफड़ लोगे हमारे दिमाग का बाप जीवन में तुम चमड़िया गिरी कर ले माय के जीवन कर ले माँ का जीवन कर एक नंबर बात बोले ना बोले माँ के फंसा गए गाड़ में लगे कार कर पूर्ण हो और क्या लगाओगे ওটা যেটা বললিও এসো हास 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 ले सीरियम ले এসো প্লেট লেখো প্লেট प्लेट हां আরে এসো एक छोटा लोटा थाली रखे बोतल थालिया बस एसो শোন না রে আরেকটা জিনিস हाँ সুতো ये तक में जान बच लो का सुतो ओ ओ চলা क्या लगा সুতি গেলি তুই तू ये तो बोल का सुतो हमें 50 টাকা রে বহিনী বাংলা বলা শিখবো এই পাঁচটা से सीखने लगे तो अच्छा सुन हाँ मैं भारी के सिया की बोला बोला सुता तो बांग्ला में की बोला सुतो तो बांग्ला सीखे बोले सुतो सभी सुते बोलो वाह भैया बांग्ला से हिंदी सिखाई नर्सरी में जाके सीखी तो हमार जीवन में बांग्ला हां जाएगा दादी मामी बोला बोला लगा पाठा का दादी कहां रे हम लोग एक तबार के कहां रे आ गए फुट देगा बैठा का घी आ गए लगा कपड़ा कत्ता पर वाला वाह ये असला कल्याण अच्छा सब की करे दादी এটা কি ছাও हां कपड़ा सूती के पेंडेल वाला बना टांगनी में हाल टांगनी में चल गया अच्छा अरली का पत्ता दे गोटे काटी दे फुटी हां अरली का पत्ता रे आलू का पत्ता बट आलू पत्ता कच्ची पत्ता चिना पत्ता खाली बोल के लगे बुद्धि आलू पत्ता जितने घास भी होते होते बेथा आलू के पत्ता आठा इधर अरली का पत्ता ना हां अच्छा ब्लेड रखेगा ब्लेड दे फुटी ब्लेड दे लेकिन अभी टाइम हम नहीं बोले उठा गए ये असले का लिया गोबरा हम नहीं लगा गोबरा यहाँ हम लगा गोबरा लगे ठीक है अनबन बड़े भी सीधा करवा तेल लगा दियो जैसे हाँ करवा तेल लगा दे करवा भीतर चल गया पूरी चल
ওটা ছেলে খুললি বলো আচ্ছা ঠিক আছে হ্যাঁ এই শোন এটা গানটা আমাদের একটা সৌন্দর্য মেয়েটা এখানে ভালো কথা আরে এই পৌঁছাইতে দাদি দাদি রে আপনি সেটাই আপনি নাই দিবে अच्छा ठीक है रानीमा হ্যাঁ इन्हें चले तो घर में बेटा होला हम घर ले लो हाँ घर में मेरे बेटा अच्छा हाँ कैसे करो तो घर पर कर लो ঠিক আছে তাই মা ঋষি বাবা থাকলে তোমার তখন নিয়ে তুমি চলে যাবে কেমন हम पापा में देखो মানে তুমি যে কর্ম করেছিলে বকশিস বকশিস हम का की बोलते दादा প্রাপ্য প্রাপ্য पापा না না পাপা নাই প্রাপ্য বকশিস চল हम दे दो चल ठीक है चल ये ट्रेन ले लेगा तो टाइम नहीं हो हाँ हाँ तो अगर के ए 5 किलो चावल दे 2.5 किलो दाल 1 किलो आलू सुन ली कान में बोल अरे कर बोल पे वो बोल ने बोल 5 किलो किलो तू बोला 100 किलो अच्छा हाँ 2.5 किलो दाल में नून कितना लगता नून बड़ा बड़े एका पालक तो आधा किलो दाल में देखो तुझे हाथ पर इतना कष्ट होगा लगा पूरी রানীমা हाँ তাই আজ ঋষি তুমি আমার পাশে থাকবে ঋষি বাবা থাকলে তুমি চলে যাবে কেমন ठीक है এই সতীকার ঘরে যদি আমি ঘুমে যাই তুমি কিন্তু ঘুমাবে না সাথে জেগে থাকবে ठीक है আমি হচ্ছি সরকারি বিধাতা পুরুষ পৃথিবী মাথায় যত জীব জগতের যত জীব জন্মায় সকালেরই ললাট লিপিবদ্ধ করি আমি কিন্তু ললাট লিপিবদ্ধ করতে গিয়েছি মনসা পথ রুদ্ধ করলো মনসা আমাকে জিজ্ঞেস করলো হে বিধাতা পুরুষ তুমি কোথায় চলেছ আমি বললাম আমি চলেছি সেই চম্পকনগরে রাজবাড়ি ছোট্ট সন্তান জন্মেছে তার লড়াই লিপিবদ্ধ করতে আমাকে জিজ্ঞেস করলো সেই সন্তানের আয়ু কত কথা মতো দেখতে গিয়ে সন্তানের আয়ু হবে আজ 12টি বছর না, আমি বিলম্ব করে না করে রানীবাড়ির সত্যিকা মন্দিরে সেই সন্তানের ললাট লিপিবদ্ধ করি না কেন দেখি ভোর কোথায় আচ্ছন্ন হয়ে আছে সেই ধাত্রী মা না না আমি কি সত্যি সেখানে যেতে পারবো না না, না, আমাকে ছুটি হবে আমি এমন চলে গেল ছুটি ছুটি করে যাবো खराब हो ना तो लाचा अच्छा होता কেন ধাত্রী মা एक हाथा कट्टा दीवान बेटा चंगा हो गया एक बेटी चंगा घर में जुड़ लेते মা तो घर में मां भाई नहीं छपा আমি হচ্ছি স্বর্গের বিধাতা পুরুষ हम की करते ব্রহ্মার আদেশ অনুসারে এসেছি আমি সন্তানের ললাটে লিপিবদ্ধ করতে ध्यान है না মা আমাকে বিদায় করে দিও না सो रानी मां बोल के सारा रात जागी के रवि के सांस लग गया না, না, না। প্রত্যেক সন্তান সন্ততির ললাটে লিপিবদ্ধ করি তাই আমাকে আজকে লিখতে দাও মা सो लिखा तो ठीक बच्चे के कपाल में की लिख भी फिर बोली जाना সত্যি মা তুমি কিছু করে অপেক্ষা করো আমি অবশ্যই ভুলে যাব যদি नहीं बोली हमें जाते चलो नहीं छोड़ जा तो छुट्टी जाते रहो বলে দেবো মা একে কি অপরূপ সুন্দর ভাবে সন্তান ঘুমিয়ে রয়েছে মায়ের কোলে
হায় রে ভাগ্য, আশা করে জন্মেছিল সন্তান সেই মায়ের গর্ভে 120 বছর আজ তার হয়ে গেল 12টি বছর। বিধাতা লিখেন জানে, বিধি লিখে দুরাচারে রে। পঞ্চম বছর 28 দিনে তার ভাবি শুভ পরিণয়। পিতা রাখিবে সৌতারি পাহাড়ের লহবাসরে ঘরে, দোম শিবের কালে লাগে মৃত্যু পতিকে বক্ষে ধারণ করে ভেসে যাবে গঙ্গার জলে দেবতা নগরে। না না, আমি কি বললাম? আমি সত্যিকারই ভুল করেছি। ধাত্রীমাকে আমি কথা দিয়েছি, একা যদি ধাত্রীমা জানতে পারে হয়তো আমায় আজ তো ছাড়বে না। না না, আমি পালিয়ে যাই না কেন? বেটা ছেলেটা কোনোদিন বিশ্বাস করে না। ধাত্রীমা তুই সব অন্যায় কান্নায় না দেখবো। শোনো মা, আমি তোমাকে কথা দিয়েছি, সত্যই আমি সন্তানের ললাটে দাঁড়িয়ে বিবদ্ধ করবো। আমি তোমাকে বলে যাবো মা। তবে শোনো মা, শোনো, সত্যই আগে আমি তোমার কাছে বলে যাচ্ছি, কখনো যদি কারোর সামনে তুমি বলে দাও তাহলে তুমি শিলাই রূপান্তরিত হবে। কখনো কাউকে বলবে না তোমার। তবে শোনো, সন্তানের বিয়ে হবে পঞ্চম বছর 28 দিনে, কাল লাগে রংসিনে তাকে লোহ বাসুর ঘরে। তোর মাথাটা খারাপ ছা বলতো, বেচারি একটা আগে ছাতা বেটা হলো, ইহা সাপ কাটিয়ে মারলো। এই যদি ওটা মারিয়া দেখে লেগে যেত, শোন আমার ঘর में 15,000 টাকা,
আর कुछ लगा के 20,000 दे दो मीठा के कुछ लेकर कर लगे 5 बार না মা बेचारी बड़ी ना, ना। बात आदमी की बनी जाती বিধাতার লিখন কখনো অখণ্ডন হয় না মা इतने ने लिख लिया और कुछ लिख ली আরো লিখেছি মা की সতী বেহুলা মৃতপতিকে সঙ্গে করে যাবে দেবতা নগরে সেখানে গিয়ে নৃত্য গীত করে পুনর্বার সন্তানের জীব দান করিবে बच्चे जाते হ্যাঁ মা হ্যাঁ ठीक है আসি মা धन्यवाद आय দাইমা কি হয়েছে सब बोल के ध्यान आ गए बोलो तो बेचारी चुपड़ी चुपड़ी काम तो कुछ नहीं पेपर का ध्यान हो गए तो আমার দেনা পাওনা দিয়ে আমার ঘর যাব ঠিক আছে বেশ তবে চলো আমার সঙ্গে তোমার প্রাপ্য তুমি নিয়ে সামনে না হুয়া লেকে বাটলা ছাও হাতি দে হুয়া নে লাগা वोट फिर दिया ठीक से बोल रखी बोला की तो बेटा के खूब पढ़ाइया लिखाइया बरका करिया सबके सम्मान दे सिखाइया ठीक है किंतु तो बेटा का बरका होले से बियाह नहीं दिया একি না এ হতে পারে না আজ যাওয়ার সময় যেন সেই দাই বাবাই বলে গেল মাগো সারা জীবনে তোমার সন্তানকে তুমি আজ বকম মাঝে ধরে রাখতে এই সন্তানটি কখনো কোনোদিন বড় হলে তুমি বিয়ে দেবে না তবে কেন বললে এই কথা আমি তো কিছুই বুঝতে পারছি না ওরিশানা তুই যে আজ আমার যাবে নিব না সারা জীবন আমি আমার এই বুকের মাঝে এমনি করে রাখবো আমি কথা দিচ্ছি কখনো কোনোদিন আমার এই সন্তানকে আমি হারাবো না কখনো কোনোদিন আমার এই সন্তানকে আমি দূরে রাখবো না সবসময় আমার এই বুকের মাঝে রাখবো বুকের মাঝে রাখবো Desde que llega primaria, kita bawa lotak hari, kita main dulu, কিওলা সাধু dulu kalau untuk kasar, kita baca kata sikap berat dalam nisab, কিওলা কাকা mana berada, ini kepul mana, ক্যাপসুল হ্যাঁ নাম ক্যাপসুল রাখলা kepul. হ্যাঁ Udah jalan yang jadi primaria siapa ni? হ্যাঁ ধান প্রাপ্ত কমারিয়া আর কম কিও সবকে घर में डालो तो Baca kata dulu. বাচ্চা হলো একটা ওইটা কুতিয়া গেছে ছানা চগড়া হলো सुन, হ্যাঁ কি হলো ये करी या गाँव का माछा है ना? গাঁও তো মই हाँ, হ্যাঁ तो मेरी गेले, হ্যাঁ ठीक है? হ্যাঁ फिर तो बेटा ये नहीं गाँव, হ্যাঁ হ্যাঁ निशा बाहु नहीं हो, निशा बाहु, নিশা গাঁও बोला फुल गेट में है, क्या कर जा मेरे? चल चल क्योंकि सबके आधार कार्ड तो फिर माल सब चीज है तो व्यक्ति ने वोट रखा आधार कार्ड एटीएम सब तो मिली। वाह तो तोरा लगा वही पोस्ट ऑफिस तोरे बनाल का नहीं वाह तो ठीक है तो झगड़ा काम हो रहा ओए माँ कहते हैं पता करना होगा भी, हाँ टाइम का करने जरा सब पता ना हो तो चल 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 मैं कर चल चल টাইম আগে বল দিও ওই চন্দ্রপতি সদাগর নিও ওই চন্দ্রপতি সদাগর কে নানি মানিও ওই ওকে ঝগড়া হলা मानी माँ के हाँ 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 चल, पर छे कोमरिया राजा तुवरिया अरे कलस नहीं मिलता हिला अरे छे कोमरिया
बाप रे कितना बड़का घर है भैया, एक ताला दो ताला ऊपर में 3-5 ताला होता, ऊपर से गिरते तो बता दे कौन साला अच्छे दे की होले दे मजाक में देखा मिला हो भैया भैया हो या सुट्टी गला लगा भैया बंदा धावले करना की होलो बोले पर काटा ला हाँ এই কোন শালা হ্যাঁ ওই ও बड़का बड़का घर देखे तो की बोलबो ए चोर हाँ हमारे अरे घर में हमारे ना हट अरे घर में बोले मकान में हाँ मकान में ए गौतमान রানীমা কি যেন বলছে বাইরে দেখো তো দাসী কে এসেছে। বলছে কি গহম কে মাই जाओ तो सुनाता हूँ ऊपर ए गौतमान গহম কে মাই কি আমি গহম কে মাই আবার কে আছে बाप का मोया हट আরে কে আছে গো हाँ আমরা আছি পামলিয়া ও তোমরা পামরো पामरिया আচ্ছা কি হলো তো আমরা যার বাড়িতে সন্তান হয় কিনা হ্যাঁ আমরা আনন্দ করি আনন্দ করে কিছু বক্সেস নিয়ে আবার বাড়ি যায় আচ্ছা দাঁড়াও হ্যাঁ। একটু অপেক্ষা করো আমি রানীমাকে হ্যাঁ দেখে তুমি আমাকে জিজ্ঞেস করো রানীমা বাইরে থেকে যেন পামড়ে এসে আসতে বলো দাসী, রানীমা বাইরে থেকে না পামড়ে এসে আসতে বলো রানীমা বাইরে থেকে পামড়ে এসে দাসী। আমি তোমাকে বলছি আসতে বলো। আর কত আসতে বলবো এত আসতে বলছি তাও বলছে আসতে বলো বুঝতে পারলে না, না তুমি ডেকে নিয়ে এসো। এটা নিয়ে আসবো এ কথা বলো শোনো হ্যাঁ হ্যালো আসতে বলো হ্যাঁ রানীমা বললো রানীমা पूर्णिमा নমস্কার ভক্তি করলে হ্যাঁ রানীমা এই সত্যতা হয়েছে রানীমা, আমরা যে ভাত কামারিয়া আমরা আনন্দ করব আর কিছু বক্সেস নিয়ে আমরা আনন্দ করে চলে যাবো রানীমা। বেশ, যদি তাই হয় আমার এই সন্তানকে নাও, হ্যাঁ। এই খেলাধুলা করি আবার দিয়ে যাবে কেমন। হ্যাঁ হ্যাঁ বেশ, দাসী, তুমি তাদের সঙ্গে দেখো কেমন? ঠিক আছে সঙ্গে আসবে ঠিক আছে কি করছো তো এইভাবে মুদ্রা ছিল না পা হাত ভাঙবে না ভালো করে করো হাত ধরে মুদ্রা বানাও Thank you.
गोदी नानी के गोदी में खेलिया करो नानी के गोदी में खेलिया अरे हाँ ये सब पैसा दो तो हाँ पैसा नाचा का झुमका कर लिया तो हाँ अरे नचले बाबूआ तेरा झुम झुमिया गाना अरे नचले बाबूआ तेरा झुम झुमिया गाना नचले बाबूआ तेरा झुम झुमिया गाना पैसा बुला के इतना नहीं है देखिए हम मसला की नहीं अरे बाबा